औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाज़रीन कराम। यकीनन आप सब लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और दुआगो हूँ अल्लाह करीम आपको हर मैदान अमल में कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। मोहतरम नाज़रीन कराम, एम.ए. उर्दू साल 2 सरगोदा यूनिवर्सिटी के इलेक्टिव पर्चाजात जो इख्तियारी पर्चाजात होते हैं उन पर आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। 3 पर्चों को आज हमने डिस्कस करना है। उनके अंदर वो कौन कौन से ऐसे अहम तरीन सवालात हैं जो हर साल पेपर में बार बार आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। उन तमाम सवालों को हम तफसील के साथ आज जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। इसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये पूरी फ़ाइल आपने मंगवानी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर मौजूद है और इस वीडियो में भी आपको हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली हमारे नंबर पे रब्ता करके आप ये वाली फ़ाइल हमसे 1000 रुपये में मुकम्मल की मुकम्मल फ़ाइल हमसे मंगवा सकते हैं। हलशुदा नोट्स भी हमारे पास मौजूद हैं जिसकी फ़िक्स और फ़ाइनल कीमत 5000 रुपये है। वो भी आपको साथ साथ मैं डिटेल के साथ आपको ये चीज़ें बताता जाऊँगा। लेकिन फ़िल वक्त हमारी जो एक मतलब है कि हेडिक है वो ये है कि हमने इन सवालों को तैयार कैसे करना है, हल कैसे करना है और कौन कौन से सवाल हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में खोलता हूँ, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, कॉपी पेंसिल साथ साथ ले लें और इसको साथ साथ शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो स्क्रीन पे मौजूद है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ये आपका मतलब है कि यूनिवर्सिटी है। इसमें जो आपका पेपर है फ़न सहाफ़त और उर्दू सहाफ़त, 100 नंबर का ये पेपर होता है। इस 100 नंबर के पेपर में कुल 2 पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन जो आपका होता है वो हिस्सा मारूज़ी का होता है जिसके कुल नंबर 20 होते हैं। दूसरा पोर्शन आपका हिस्सा मौज़ूई होता है जिसके कुल नंबर 80 होते हैं। 80 नंबरात और 20 नंबरात पर मुश्तमिल टोटल ये पेपर 100 नंबर का बनता है जिसकी टाइमिंग कुल जो है वो तकरीबन 3 घंटों के करीब करीब ये टाइमिंग होगी। इसमें पहला सवाल जो है वो है कि दर्ज झैल सवालात के आपने जवाब तहरीर करने हैं। जवाब 2 लाइनों से आपने ज़्यादा नहीं लिखना। अंग्रेज़ी सहाफ़त में प्रूफ या प्रूफ पढ़ने के कौन से 2 तरीक़े मौजूद हैं? ये आपका पहला सवाल हो गया शॉर्ट क्वेश्चंस में। दूसरा सवाल है कि आज़ादी सहाफ़त से क्या मुराद है? इब्तदाइया क्या होता है? इदारिया के अक़साम के नाम बताएं। इंसानी दिलचस्पी से क्या मुराद है? दुनिया की सबसे बड़ी खबर रसा एजेंसी कौन सी थी? फिर उसके बाद है कि इदारिये और फीचर में क्या फ़र्क होता है? कॉलम की तारीफ बयान करनी है। लेआउट से क्या मुराद होता है? ज़मींदार अखबार के 2 औसाफ आपने बयान करने हैं। अब आ जाइए हिस्सा मौज़ूई की जानिब। ये आपके कुल 20 नंबरात पर मबनी सवाल होंगे और हर वो 20 नंबर का सवाल जो आपने उसका जवाब लिखना है वो 4 सफ़हात पर मबनी आपने जवाब लिखना है। इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करनी और इससे कम भी कोशिश नहीं करनी। अल्फाज का तकरार बार बार ना हो। कोटेशन की सूरत में सिर्फ और सिर्फ अथेंटिक जो है वो शायर, जो मुस्तनद और जय्यद किस्म का जो शायर होगा उसकी शायरी वहां पर आप मेंशन करेंगे। आप ऐरे गैरे नथु खैरे की वहां पर बात नहीं करेंगे। असल मुतसिब राय आमा जो है वो सैर हासिल, उस पर आपने बहस करनी है। अखबारी रिपोर्टर अखबार में किस अहमियत का हामिल है? न्यूज़ रिपोर्टर में किन काबिलियतों का होना ज़रूरी है? उसके बाद है कि सहाफ़त के मैदान में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की खिदमात का जायज़ा आपने पेश करना है। उसके बाद है 19वीं सदी में शाया होने वाले अखबारात पर नई सियासत के असरात का अजमाली जायज़ा पेश करना है। पाकिस्तानी अखबारात के सफ़ा अव्वल के मेकअप की नुमायां खसूसियात बयान करनी है। ये आपका एक पेपर हो गया, फ़न सहाफ़त और उर्दू सहाफ़त। अब आइए आप दूसरे पेपर की जानिब। उर्दू ड्रामे की रिवायत, ज़राफ़त की तारीफ आपने बयान करनी है। तरतीब में आपको पहले सारी बता चुका हूँ क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी कीमती है आपका और मेरा भी टाइम कीमती है, मैं इस बात को डिटेल के साथ नहीं बयान करता। ज़राफ़त की आपने तारीफ बयान करनी है। मशकूर हुसैन याद की 2 मज़ाहिया तंज़िया किताबों के आपने नाम तहरीर करने हैं। हिज्ब से क्या मुराद होता है? भारत के कम अज़ कम 2 मिज़ाह निगारों के नाम लिखने हैं। मैबल और मैं किस मज़ाह निगार की जो है वो तहरीर है और किस के मजमूए शामिल हैं? आब गुम के कम अज़ कम 2 अबवाब आपने तहरीर करने हैं। तंज का मुख्तसर मफहूम बयान करना है। जुर्म ज़रीफ़ी किसका मजमूआ है, उसका मौजू क्या है?
اور کرنل محمد خان کی 2 کتابوں کے نام آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں آپ، صرف 3 سوالوں کو آپ نے حل کرنا ہے۔ اردو شاعری میں طنز و مزاح کی روایت کا اجمالی جائزہ پیش کرنا ہے۔ اردو شاعری میں طنز و مزاح کے بعد اوت پنچ نے طنز و مزاح سے زیادہ پھکڑ پن کو فروغ دیا ہے، اس بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پطرس بخاری پکا مزاح نویس تھا۔ ڈاکٹر احسن فاروقی کی اس رائے کی روشنی میں پطرس کے مزاح کا جائزہ لیجئے۔ انور مسعود جتنا بڑا مزاح نگار ہے اتنا بڑا طناز بھی ہے، اپنا نقطہ نظر یہاں پر بیان کیجئے۔ ابن انشا کا مزاح سہل ممتنع کی عمدہ مثال ہے، اس بارے میں آپ نے ڈیٹیل پیش کرنی ہے۔ اب آ جائیے فارسی زبان و ادب اور عربی زبان و ادب۔ فارسی زبان و ادب میں گرفتن مصدر سے فعل مستقبل بنانے کا آپ نے طریقہ بیان کرنا ہے۔ ضمیر منفصل سے کیا مراد ہے، مثالوں کے ساتھ تفصیل پیش کریں۔ عطار کی نثری تالیف کا نام تحریر کریں، اور دود اور آموز قواعد کی روح سے کیا ہے۔ شاہنامہ فردوسی کے کتنے اشعار ہیں، اس بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ مرکب عطفی کی تعریف بیان کریں۔ دادن اور دیدن کے مضارع تحریر کریں۔ نوشتن مصدر سے جو ہے وہ ماضی بعید کی گردان ما ترجمہ آپ نے وہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ لکھنی ہے۔ جلال احمد کی آخری آرام گاہ کہاں پہ واقع ہے، مرکب اشارہ سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد ہے ماضی مطلق کی تعریف بیان کرنی ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ، اور فروختن مصدر سے گردان آپ نے ترجمہ کے ساتھ لکھنی ہوگی۔ ضمائر شخصی کی تعریف بیان کریں اور اقسام اور حالتیں بیان کریں۔ افسانہ نگار میں جلال آل احمد کا مقام تعین کریں۔ فردوسی کی رزمیہ سرائی کے متعلق جو کچھ آپ جانتے ہیں سپرد قلم کریں۔ پھر اس کے بعد اشعار کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ حکایات سعدی میں سے یہ اشعار آپ کے سامنے موجود ہیں، ان اشعار کا آپ نے ترجمہ بیان کرنا ہے جو تقریباً 1 صفحے پر مشتمل ہوگا، اور پوری ڈیٹیل آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پیش کرنی ہے۔ اب آتے ہیں ہم عربی زبان و ادب میں۔ مرکب اضافی کی 2 مثالوں کے نام لکھیں۔ اسماء خمسہ اور اس کی جو فاعلی حالت ہوتی ہے اس بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ منگل اور بدھ کا عربی زبان میں ترجمہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ 2 حروف قمری تحریر کرنے ہیں۔ کتب فعل ماضی سے مضارع معلوم اور مجہول آپ نے بیان کرنے ہیں۔ قصص النبیین کے مصنف کا نام لکھیں، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد کے 2 وہ آپ کے نام لکھنے ہیں۔ کیف اور واوین کو جملے میں جو ہے وہ آپ نے تحریر کرنا ہے۔ جمع سالم مذکر کی تعریف آپ نے بیان کرنی ہے۔ المدرسہ تو جمیلہ پر اعراب آپ نے لگانے ہیں۔ کوئی سے 3 سوالات کے آپ نے جواب لکھنے ہیں۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، القاسب حبیب اللہ، کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ درج ذیل آیات کا ترجمہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اور اس کے بعد عبارات کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، یہ نیچے عبارات موجود ہیں۔ 5واں سوال بھی آپ دیکھ لیجئے اور 7واں سوال بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں نے پوری ڈیٹیل آپ لوگوں کے سماعتوں کے گوش گزار کر دی ہے۔ اگر آپ کو 100% نمبرز پر مبنی حل شدہ نوٹس چاہیے، فی مضمون 1000 روپے، 5 کے 5 مضامین 5000 روپے پر مبنی آپ کو یہ نوٹس ملیں گے پی ڈی ایف فائل میں۔ 150 صفحات پر مبنی یہ والے نوٹس ہیں۔ 100% اسی میں پیپر آتا ہے، یہی پیپر ہوتا ہے، یہی حل کرنا ہوتا ہے، اور ساری چیزیں یہی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم آپ کو عزتوں سے نوازے۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔